Radhe Radhe. I don't know from where this topics comes. आता like हांव युट्यूबार अशें रिसेंटली सर्च करतालो like पयलूचे व्हिडिओ दाखयता like पर्रीकराचे व्हिडिओ हे ते. I too respect Parrikar. Being a chemical engineer, he was deserving to sit on that chair. पूण तो जेन्ना like कॅन्सरान सफर जातालो like at the last stage लायफाची फेज आशिल्ली तेन्ना तेणी ते डिसिजन घेतले पळय ते रॉंग आसा. अटल इज सेतू वॉज द रॉंग डिसिजन. गव्हर्मेंटाचे हितून प्रेशरायज जावन तो लायक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी ऑफर आयली तेजे कडेन लायक डिफेन्स मिनिस्टर ती सोडून तो गोंयान येयलो ओनली टू लायक मोदीन या वॉट एवर थिंग्स कोणी ताका गायडन्स केले कित्याक बीजेपी गोंयान उरो जाय बीजेपी गोंयान उरो जाय. पर्रीकराची रायट गरज थंय आशिल्ली डिफेन्स मिनिस्ट्रीन गोंयान नाशिल्ली. तुम्ही सुदिनाक सुद्दां खुर्ची दिवपाक शकताले तुम्ही लायक तितूंतले आनी कोण दुसरो मिनिस्टराक सुद्दां करताले सोडूनय आशिल्ली सुदिनान मिनिस्ट्री कितलो पोजा येयलो कितलो तो गव्हर्मेंट वडयता हे ते काँग्रेस सुद्दां गोंयान येयलेले जाल्यार सुद्दां गोंयाचे बरेच जाता आयले कोणूय येवं कित्याक गोंयान सगळे लिटरेट आसा. वी नो हाव टू इलेक्ट देम इन नेक्स्ट इलेक्शन. आमकां येणी थोडे आसा मात गोंयान लोक मोस्टली देस घाटी ते पयशांचे सोऱ्याचेर वोट मारता आनी तिंकां इलेक्ट करूं हाडटा कित्याक तिंकां गोंयान बरो पिवपाक मेळटा न्ही. सो हांव पर्रीकराचेर उलयतालो. अटल सेतू वॉज द रॉंग डिसिजन. थंय आनी सायडीन दुसरो बारीक ब्रीज बांदलेलो बारीक कितें हाडलेलो प्रोजेक्ट जाल्यार बरें जाता आसलें कित्याक 700 करोडाचो बजेटान बांदलेलो पूल 1200 करोडाचेर पावलेलो. हितून खंयच्या मिनिस्टरान कितले खाल्ले हेजेर केन्नाच सीबीआय इन्क्वायरी जावना. हेजेर केन्नाच इन्कम टॅक्सान रेट मारना वॉट एज इन्व्हेस्टिगेशन कांयच तो करूना. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान न्हिदलेलें फायनान्स डिपार्टमेंटान न्हिदलेलें बिकॉज गोवा गव्हर्मेंट बाय इट सेल्फ हॅविंग द this under the CM Sawant rule itself having all thieves 40चे 40चे 40 चोर बाय पर्सनली आनी हांव कशें उलयता कित्याक पळय आनी समज ते चोर ना न्ही हायलायट दिसती. सेकंड थिंग पर्रीकरान अशें म्हणटा पर्रीकराचे हायलायट म्हणजे कितें दाखोवपाक सोदता न्यूज चॅनल की पर्रीकर वॉज द गूड गाय. पर्रीकर वॉज द लायक आमी मानपाचें हां ताका हांव रिस्पेक्टूय करता मरोन गेलो तो आनी तेज्या खातीर आमी रिस्पेक्टूय करूं जाय ताका. पूण तेजें डिसिजन आशिल्लें CM सावंता हाडपाचो तो आनी खंयचेय दुसरे मिनिस्टर हाडटा आयलो CM सावंताचेर तेजेर कितें करणी बीन केले आसत या नाल्यार हें कितें दवरलां आसत म्हणून CM सावंता वयर हाडलें. जेका आमी वळखत नाशिल्ले तो CM जालो. वन ऑफ द सगळ्यांत व्हडलो चोर म्हणपाचो गोंयचो तो CM जालो आतां. आनी घाटी बींग एन घाटी सावंत नेम आनी एक्सप्लेनेशनूच दिवपाची गरज ना ताका घाटयेचें. तेणी कितलेंय म्हटलें आपूण गोंयकार गोंयकार ही इज नॉट गोंयकार ही इज बींग एन घाटी. तो सपोज ST आयलो तो आमच्या कम्युनिटी आयलो जाल्यार तो मूळ गोंयकार म्हणपाक शकता स्वता. तो घाटी तो घाटी कित्याक तो आतां करता पळय चोरयो आनी फक्त पर्रीकर वॉज द मेन रिजन इन दीस. आतां CM जितले गोंयची वाट लायता पळय CM सावंत तितले पर्रीकर इज द रिजन. सो हे तुमी फाटले व्हिडिओ हे ते लायक मडकयकाराचेर उलयल्ले ते मडकयकार सुद्दां बाबडो पळय कॅन्सरान सफर करता तेणी केल्लेले पापा ताका मेजपाक पडटा तशें CM सावंताकूय मेजपाक पडटली. सो न्यूज चॅनलां हांव डायरेक्ट इन शॉर्ट सांगता तुमी लायक गोंयान गोंयचे हें करनाका डायवर्ट करनाका हॉट टॉपीक जे चल्ल्या पळय असेंब्ली तेजेर. भरपूरशे इलिगल स्कॅम पर्रीकरानूय केल्लेले आसा म्हाजे नॉलेज आहा तेजी बिकॉज म्हाजे एक्स गर्लफ्रेंडाची आवय डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आयली कलेक्टर आयली CID आशिल्ली. सो तिजे थ्रू म्हाका कळलेले आसा भरपूरश्यो गोश्टी. म्हाजे एविडन्स ना मात फॅक्ट आसा. सो पर्रीकरा वयर तकलेर बसोवपाची गरज ना. इन शॉर्ट सांगता जशें बरें केल्या लोकांचे तशें वायटूय बीन केल्लेलें आसा. तेणी लायक बामण जातीक वयर काडलेलें आसा लायक नायक OBC हे तिंकां वयर काडलेलें आसा. हे तुमी डायरेक्ट पळोवपाक शकता. तेणी भरपूरशें कितें कितें केल्लेलें आसा तेजेर केन्नाच इन्व्हेस्टिगेशन जावना बिकॉज तेजी डिग्री वॉट एवर दीस केमिकल डिग्री व्हडली आशिल्ली न्ही आनी तो फॅक्ट्सांनी उलयतालो सेक्शनान उलयतालो लॉयान उलयतालो. रावणा कडेन भरपूर ज्ञान आशिल्लें भरपूर विद्या आशिल्ली भरपूर कितें कितें आशिल्लें मात तो बाय पर्सनली कितें आशिल्लो सगळ्यांक खबर आसा. श्रीरामा कडेन तशेंच आशिल्लें मात श्रीराम बरे मार्गान वयतालो सदांच दिवपा लोकांक
हे करतालो आपल्या कडेन दवरपाक येनायलो लास्टाक कोणाचो अंत जालो रावणाचो अंत जालो आणि श्रीराम देव मानलो गेलो. दिस इज वॉट हिंदुइजम टेल्स अँड दिस इज वॉट आय एम विल वॉट यू से म्हाका सांगोशें दिसता लोकांक. हा आतां हांव तेजेर हिंदू म्हूण हांव ना क्रिश्चनांक कमी मानता ना मुस्लिमांक कमी मानता. सगळे आपल्या जाग्यार सारके आसा. सगळे आपले कर्तव्य करचे आपले कर्म करचे. दॅट्स इनफ फॉर मी. तुम्ही माझ्या धर्मान माना या ना माना दॅट्स इज युअर चॉईस. So Radhe Radhe, I'm ending this video. Thank you for watching. Please do like, do share, do subscribe.